syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hadirin jemaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Ahmad Raihan SPDI SQ. Failahi tafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين
يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Ustaz Raihan. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sampailah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah sekaligus nanti cerita tentang Palestina yang akan disampaikan oleh Syekh Naim Abdullah Sulaiman Abu Sandi dan akan dipandu oleh Mukarram Ustaz Salman Al-Farisi. Kepada beliau ilaihi tafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبا كبر الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وبعد فبادئ ذي بدء فإنني أشكر إخوتي في بيت المال هداية الله وأشكر أخي إمام المسجد ورئيس اللجنة واللجنة القائمة على هذا المسجد ولكم إخواني وأخواتي الفضلاء بتكرمكم بالسماح باللقاء بكم في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان. Setelah saya mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama Syekh ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Yayasan Baitul Mal Hidayatullah, dan juga saya berterima kasih kepada Imam Masjid Al-Huda dan jajaran pengurus DKM Masjid Al-Huda serta jamaah semuanya yang telah
memberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa hadir di tengah-tengah kita memimpin sholat witir berjamaah dan juga bisa menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjadikan silaturahim beliau membawa keberkahan untuk kita semua. كما أنني أشكر أخي القارئ الذي أتحفنا بهذه التلاوة وأخينا الإمام أيضا الذي أتحفنا بقراءة سورة الفرقان. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. Dan Syekh juga sangat merasakan kekhusyuan di dalam salatnya ketika mendengarkan bacaan guru kita semua, imam kita. Tadi Syekh atau Pak Kiai telah membacakan surat Al-Furqan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ayat yang beliau baca menjadi amal kebaikan untuk beliau. كما أننا نحمد الله وإياكم وأن وفقنا بأن أتينا إلى بيت من بيوت الله وأدينا هذه الصلاة المباركة حتى أتممناها مع الإمام. فإنه قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلى العشاء فقد قام نصف الليل، وأما من قام مع إمامه حتى أتم صلاته كتب له قيام ليله، فأسأل الله أن يكتبني وإياكم منهم. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat bersama imam, dan ini merupakan perjuangan dan butuh kesabaran Pak ya dalam mengikuti salat berjamaah. Karena kalau kita menyaksikan di masjid-masjid yang lain, kalau sudah masuk ke rakaat kesekian itu jamaah semakin maju Pak ya, semakin maju ke depan gitu. Kalau di sini luar biasa nih, pejuang-pejuang tangguh gitu sampai selesai, luar biasa ini ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang ikut salat tarawih berjamaah bersama imam sampai tuntas, sampai tahiyat akhir, sampai witirnya selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya seperti sholat semalam suntuk tanpa tidur. Bayangkan Pak, ada nggak yang pernah sholat begadang, begadangnya buat sholat sampai subuh? Ada yang pernah nggak Pak di sini? Paling juga begadangnya buat apa tuh? Paling buat nonton bola ya nggak Pak? Atau buat scroll apa tuh? Scroll TikTok sama Instagram Pak ya. Nah ini merupakan bonus dari Allah. Sholatnya nggak lama, 1 jam lebih, tapi pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Disitulah keutamaan dan keuntungan daripada sholat tarawih. وأيضا ما أجمل هذه اللحظات التي نعيشها إخواني الكرام في هذه الليالي التي نزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور ثم بدأ نزوله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita sangat berbahagia di malam ini, di tanggal 17 Ramadan ini bertepatan dengan peristiwa turunnya Al-Quran atau disebut dengan Nuzulul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, yaitu di lembar catatan takdir di Lauhil Mahfuz ke langit pertama, ke Baitul Ma'mur. Kemudian dari Baitul Ma'mur, dari langit pertama, diturunkan lagi oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur mengikuti peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. أيضا نتفيأ ظلال ليال مباركة ستقبل علينا بعد ليلتين. هذه الليالي التي كان يحرص عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بالقيام والصلاة وتلاوة القرآن الكريم. Dan juga beberapa malam berikutnya kita akan menghadapi malam-malam yang sangat mulia, yang sangat istimewa menjelang garis finish 10 malam terakhir. Makanya dari itu kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk masuk ke menjelang garis finish. Biasanya Pak, di kita kalau menjelang 10 malam terakhir itu ya jamaahnya semakin maju, banyak yang mudik, betul tidak Pak? Banyak yang mudik, yang meninggalkan masjid. Kalau kita bisa tuntas ya memakmurkan masjid sampai menjelang Idul Fitri, wah cakep deh Pak. Artinya kita sudah masuk kepada garis finish, penentuan apakah kita menjadi orang yang menang ataukah tidak. هذه الليالي المباركة التي وصف أصحابه صلى الله عليه وسلم وأزواجه حال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا أقبلت الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان فحال النبي كان يشد المئزر ويعتزل أهله ويعتكف في المسجد مظنة إدراك ليلة القدر التي هي عظيمة الشأن. Dan kita perlu untuk membaca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut kedatangan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Diceritakan oleh istri-istri Nabi, di antaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashral awakhir shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, alias bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi banyak tidur, menjauhi tidur, tapi banyak untuk mengisi waktunya dengan beribadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya atau menjauhi istri-istrinya dulu, dan juga menetap di dalam masjid, beriktikaf, menginap di masjid untuk memperbanyak amal ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. وكانت تقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kedermawanannya, terkenal dengan kebaikannya, suka ngasih, suka nolong, suka memberi kepada tetangga, kepada kerabat, kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan uniknya kalau datang bulan Ramadan, Nabi lebih kenceng lagi ngasihnya tuh, lebih kenceng lagi memberikan kepada orang lain. Apalagi kalau datang malaikat Jibril membawa wahyu, biasanya Nabi akan membagi-bagikan apa yang beliau miliki daripada uang ataupun harta, dibagikan kepada kerabat-kerabatnya demi menyambut kedatangan tamu istimewa, yaitu malaikat Jibril di bulan Ramadan. هذه الليلة المباركة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن في نفس الوقت قال أن في هذه العشر الأواخر ليلة خير من 1000 شهر من حرم أجرها فقد حرم، أي أن أجرها يزيد عن 80 عاما. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir ini bertambah kedermawanannya dan juga mulai untuk menyibukkan diri dengan ibadah di masjid? Tidak lain adalah ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan malam tersebut dalam kondisi kita beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang yang merugi, orang yang tidak mendapatkan pahala
orang yang tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar di terakhir bulan Ramadan. صفات هذه الليلة إخواني الكرام أنه ينزل فيها سيدنا جبريل، وأيضا يكثر فيها نزول الملائكة ويستجاب فيها الدعوات. Di antara keistimewaan di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lainnya turun ke muka bumi, memenuhi daratan bumi, membawa rahmat, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam itu doa-doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada suaminya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kalau seandainya aku diberikan kemudahan oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku perbanyak untuk diamalkan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang Maha Pemaaf dan yang Maha Baik, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku karena Engkau adalah Rabb yang Maha Pemurah. كذلك لا ننسى إخواننا المسلمين بشكل عام أن ندعو لهم، وخصوصا في البلدان التي أصابتها الضراء كما حدث في سوريا والعراق ويمن وفي بورما والروهنجا ويحدث الآن على أرض فلسطين. Maka dari itu di 10 malam terakhir itu kesempatan kita untuk mengangkat segala macam keluh kesah kita, hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan kita sampaikan kepada Allah, minta agar dikasih solusi, minta agar dikasih kemudahan, minta kepada Allah agar dikabulkan hajat-hajat kita. Ini saya mau tanya di sini Pak Bu, Bapak Ibu semua di sini punya masalah atau tidak? Yakin banyak masalah? Ya, saya percaya karena mukanya semua muka-muka banyak masalah, Pak Ibu. Iya. Kalau kita merasa banyak masalah, apalagi masalah-masalah yang sulit diselesaikan, maka kesempatan minta sama Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan, akan kasih jalan yang terbaik untuk kita. فإن إخوانكم في فلسطين وخصوصا في بيت المقدس ومدينة غزة على وجه التحديد بأمس الحاجة للدعاء في هذه الليالي المباركة أن يفرج كربهم بإذن الله عز وجل. Dan juga kita tidak boleh egois, Pak. Jadi kalau doa itu jangan mementingkan diri sendiri. Kalau minta sama Allah tuh jangan buat diri sendiri doang, tapi juga kita harus ingat kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang punya masalah itu bukan diri kita saja, betul tidak Pak? Yang punya masalah itu juga orang lain, kerabat kita, saudara kita, dan yang lebih utama juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di tempat yang jauh, seperti saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina di sana. Rakyat Palestina mereka sedang kesusahan, sedang kesulitan, mereka minimal butuh doa dari kita. Kita doakan untuk mereka, semoga dimudahkan segala kehidupan mereka, diangkat musibahnya, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang-orang Yahudi Zionis Israel diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan sehancur-hancurnya atas kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina. هذا المسجد المبارك الذي له خصوصية عند المسلمين وتربطهم به علاقة دينية عقائدية
يحبه جميع المسلمين ولكل مسلم له حق في هذا المسجد المبارك. Dan yang menjadi istimewa di negeri Palestina sana itu adalah terdapat masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram di kota Mekah, dan juga sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan Masjidil Aqsa ini dianjurkan oleh Nabi agar kita berkunjung ke sana. Jika kita diberikan kemampuan, maka sholatlah di sana. Dan itulah yang menjadikan orang-orang Yahudi, mereka pun ingin merebut Masjidil Aqsa, karena menurut mereka tanah tersebut, masjid tersebut adalah masjid yang mulia. Begitu pula bagi kaum muslimin, Masjidil Aqsa memiliki kemuliaan di hati kaum muslimin. فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيه. فمكان دابة البراق الذي ربطه بجانب الحائط موجودة إلى الآن، وكذلك الصخرة التي وقف عليها النبي وأراد أن يعرج إلى السماء هي موجودة الآن. إذن هذا المسجد هو حق للمسلمين فقط. Masjidil Aqsa ini juga menjadi istimewa karena menjadi tempat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum naik ke langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam transit dulu di Masjidil Aqsa dengan didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan juga malaikat Mikail dengan membawa kendaraannya yang sangat cepat, membawa Nabi, yaitu kendaraan buraq. Dan di situ juga tempat menambatkan buruknya itu masih ada sampai sekarang. Begitu pula batu yang menjadi pijakan Nabi berdiri di situ untuk naik buruk masih ada sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah milik kaum muslimin karena Nabi kita singgah di sana dan memiliki keberkahan dan keistimewaan tersendiri. فهذا المسجد منذ احتلاله من اليهود الصهاينة وهو يتعرض إلى اعتداءات يومية، ولكنها في الفترة الأخيرة إخواني الكرام في السنوات الأخيرة زادت الاعتداءات اليهودية على هذا المسجد حتى وصلت الخطورة أنهم يريدون هدمه وبناء هيكلهم المزعوم. Masjidil Aqsa dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam penguasaan. Dulu di zaman Nabi dikuasai oleh bangsa Romawi, oleh orang-orang Nasrani. Kemudian sekarang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Karena Masjidil Aqsa ini sebagai tempat bertemunya tiga agama. Agama Nasrani, agama Yahudi, dan agama Islam. Maka dari itu sampai sekarang terjadi perebutan negeri tersebut, dan kaum musliminlah yang akan senantiasa menjaga dan lebih berhak untuk memakmurkan Masjidil Aqsa tersebut. ولكن إخوانكم في فلسطين في السنتين الأخيرات استشعروا خطورة هذا الأمر فهبوا لنجدة المسجد الأقصى، فحدث ما حدث من الحرب المدمرة التي حدثت على مدينة غزة، ولعلكم رأيتم ذلك عبر شاشات التلفاز ووسائل الإعلام. Orang Yahudi mereka memiliki misi utama, yaitu ingin merebut tanah Palestina dan merebut Masjidil Aqsa, dan kemudian merobohkan bangunannya diganti dengan Haikal Sulaiman. Melihat misi yang sangat berbahaya ini, rakyat Palestina dengan kekuatan yang ada berusaha untuk mengamankan Masjidil Aqsa dari rongrongan orang Yahudi, sehingga terjadilah perang yang menghancurkan seluruh bagian Gaza, dan bangunan-bangunan yang dihancurkan sedemikian rupa serta banyak korban-korban yang meninggal. Itulah perjuangan rakyat Palestina. فهذا الاعتداء لم يتوقف على مدينة غزة على التحديد، هو على سائر مدن فلسطين، ولكن مدينة غزة على التحديد
هي أكثر مدينة تعرضت للإبادة، فهدمت البيوت وقتل الشيوخ والنساء والأطفال، فلا تكاد الآن تجد بيتا يقف على أعمدة. وأيضا ازداد الحصار على هذه المدينة، فمنذ 15 يوما لم تدخل قافلة إغاثة إلى مدينة غزة مطلقة، فأصبح الناس يعيشون في ضنك وقلة مؤونة. Bukan hanya kota Gaza saja yang mendapatkan serangan dari orang-orang Yahudi, tetapi kota-kota yang lainnya mereka membuat blokade atau semacam benteng yang sangat tinggi untuk menghalangi bantuan-bantuan dari kaum muslimin untuk masuk ke kota Gaza. Dalam 15 hari terakhir ini betapa sulit sekali bantuan untuk masuk ke sana. ولكن العجيب إخواني الكرام أن إخوانكم في فلسطين صامدون ثابتون على أرضهم، يستمدون هذا الثبات من عقيدتهم، لأنهم يعتبرون أن الدفاع عن المسجد الأقصى هو من أصول عقيدتهم أولا، وثانيا يستمدون هذا الدعم من دعم إخوانهم المسلمين لهم. الشعوب الإسلامية جميعا تدعم قضية فلسطين ويدعمون الشعب الفلسطيني، فأسأل الله أن يديم هذا الخير والدعم لإخواننا في فلسطين. Sampai sekarang rakyat Palestina mereka masih bertahan, masih kuat, masih teguh dalam mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan. Tentu tidak lain adalah karena kekuatan daripada keimanan mereka dan juga karena dukungan dan bantuan dari saudara-saudara muslim lainnya yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan bangsa Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan menyalurkan bantuan-bantuannya ke sana. أما أنتم إخواني في إندونيسيا فلكم مكانة خاصة عند إخوانكم في فلسطين، فلا نقول لكم حقيقة إلا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على دعمكم المستمر لإخواننا في فلسطين في الثبات على أرضهم. فها هي ولله الحمد مؤسسات الإغاثة الأندونيسية كبيت المال وغيرها تحاول بالرغم من كل الصعوبات أن تعمل على أرض غزة لتقديم المساعدات للفقراء والمساكين. Adapun bangsa Indonesia yang senantiasa menyalurkan bantuannya melalui yayasan-yayasan sosial ataupun yayasan kemanusiaan bekerja sama dengan yang ada di sana seperti Yayasan Baitul Mal Hidayatullah dalam menyalurkan bantuan-bantuan ke sana berupa makanan, obat-obatan, pakaian, masjid darurat, kemudian ambulan dan lain sebagainya. Syekh ingin menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan bangsa Indonesia. الحديث إخواني الكرام يطول عن فلسطين، ولكنني أكتفي بهذا القدر مكررا شكري لإخوتي في بيت المال ولأخينا الإمام ولرئيس ولجنة هذا المسجد المبارك ولكم إخواني وأخواتي على تفضلكم باللقاء بكم في هذه الليلة المباركة، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتجدد اللقاء بنا ونحن في المسجد الأقصى منتصرين على أعدائنا. Pembicaraan tentang Palestina tentu tidak akan ada habisnya, tetapi karena terbatasnya waktu maka Syekh mencukupkan sampai di sini dan Syekh ingin menyampaikan terima kasih kembali kepada teman-teman yang ada di Yayasan Baitul Mal Hidayatullah dan juga kepada imam masjid dan juga jajaran pengurus Masjid Al-Huda dan jamaah semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada Syekh untuk bisa bersilaturahim di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi di tahun yang akan datang untuk bisa hadir kembali di sini dalam keadaan rakyat Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bapak Ibu sekalian, Syekh ini